एग्रिस्टाकू नहीं चाषी मनरे बढ़ला आशंका मंडी रे धान बिक्री रे पड़िबो कि प्रभाव। चाषी पंजीकरण समय सरकार को नुआ व्यवस्था को नहीं चाषी मध्य रे बढ़ी द्वंद्व। एहाकू नहीं आज पिपिली तेजपुर सेवा समवाय समिति रे देखिबाकू मिलिछि चाषी असंतोष। शताधिक चाषी एकाठी होई एग्रिस्टाक व्यवस्था को नहीं प्रतिवाद करबा सह पुराना प्रक्रिया रे पंजीकरण करबाकू दाबी करिसेंति। चाषी धान बिक्री पाई पंजीकरण चलिथिबा बेले एग्रिस्टाक को नहीं तेजी चर्चा। सरकार को नुआ व्यवस्था को नहीं चाषी मनरे अनेक प्रश्न, विशेषकर एग्रिस्टाक रे पंजीकरण न हेले मंडी रे धान बिक्री करिबारे समस्या हेबो कि, चाषी को सरकारी सुविधा मिलिबो कि नाही, एभली अनेक प्रश्न एबे चाषी को चिंतार पकाइछि। पिपिली तेजपुर सेवा समवाय समिति आज चाषी पंजीकरण समय हाकू नहीं असंतोष देखा देथिला। शताधिक चाषी एकाठी होई एग्रिस्टाक व्यवस्था को नहीं निज असंतोष प्रकाश करथिले। चाषी कहवा अनुसार पिपिली अंचल रे अनेक चाष जमी वंशानुक्रमिक भाव रही, जमीजमा संपर्कित तथ्य अपडेट नथिबा किंबा विभिन्न कारणरू तथ्य समस्या थिले एग्रिस्टाक पंजीकरण समय चाषी को असुविधा होई पारे बोली सेमाने आशंका करुछन्ते। चाषी अभियोग नुआ नियम जोगु जदि जमीर कागजपत्र किंबा तथ्य सामान्य त्रुटि रुहे तेबे पंजीकरण प्रक्रिया जटिल होई पारे। एपरिक एग्रिस्टाक रे पंजीकरण नथिले मंडी रे धान बिक्री करिबा नै मध्य चाषी मनरे आशंका रहिछि। ए व्यवस्था को चाषी मारण नीति बोली अभियोग करबा सह सरकार एही नियमर पुनर्विचार करबा को चाषी माने दाबी करिसथि। एग्रिस्टाक व्यवस्था को नहीं चाषी मनरे थिबा आशंका दूर करबा सह पंजीकरण प्रक्रिया को सरल करबा पई सरकार आवश्यक पदक्षेप नियंतु बोली दाबी होइछि। तेबे एग्रिस्टाक को नहीं चाषी मनरे थिबा द्वंद्व केबे दूर हेबो, मंडी रे धान बिक्री प्रक्रिया रे एहार प्रकृत प्रभाव कौन रहिबो ताहा उपरे एबे चाषी नजर। आज जो पंजीकरण निमित्त आसते कौन समस्या पड़ुछि? पंजीकरण समस्या सरकार नुआ नुआ नियम बाहर कर पंजीकरण आरंभ होला परे विभिन्न प्रकार नियम लागुछन जोड़ा कि आम चाषी हिसाब से जानी पारुना। एग्रिस्टाक गोटे नुआ नियम आरंभ कर जोटा कि आम पक्षे संभव नुह। बर्तमान आम नार जमी ना, जेज बापा ना, जेज ना, माँ ना जमी अच्छी जोटा कि आम नार जमी न आम एग्रिस्टाक कर भाग चाषी आहरी समस्या कर सरकार नियम कर स्कान करेंगे भाग चाषी स्कान करेंगे जोटा कि संभव भाग चाषी साधारण आमको भाग चाषी मान आभोड करते आसिक स्कान करवा केवे संभव नुह। चाषी कूल ए 70% चाषी धान चाष कर ऋण कर धान दे पारे ना। सुरेंद्र प्रधान आज जो पंजीकरण निमित्त बर्तमान भारी मन दुख एभलिया दुख माने संसार बाहर कहीं आम कम बंद करके आसलु। बिल बाड़ी तो पानी माने तली 3 थर पड़ा नष्ट माने भी ये कर सहयोग करके आसिक पहुँचलु। आम धान मंडी दो बोली देखला विफल विफल कौन ना ये जो सरकार कला माने गोटे लगेला मो बोपा नार संपत्ति अच्छी जे आम हूँ बर्तन भाई 3 भौणी बर्तन भाई 2 भाई आम धान दे पारूँ। यहाँ जदि आमको केते ना रवि बेले बर्तन क्लीयर करे आम से प्रस्तुत होता तमरी सरकार पाखु दौड़ी दौड़ी आम कर ये कर सरकार सदाले विफल सदाले बर्तमान दुर्नीतिग्रस्त अच्छी। ये सरकार नुह, ये सरकार को आम चाहूनु। ये बैंक ये बैंक बर्तमान लक्ष लक्ष टका लोन कर मत जी मारे दस्खत मुझे मना कली डायरेक्ट मुझे देवी नहीं मुझे केस करी तुम ना कहीं मोर तो साढ़े बिल बसुची बर्तमान मुझे धान रोई पार्नी बर्तमान मंडी तो धान दे पारि कौन तुमको लगे करी मो नना नार जगह अच्छी मो बोपा नार जगह थी बर्तमान मुझे न पाइबी अधिकार बर्तमान भाई कौन मो भौणी मैंने मत आज मुझे फोन कर भौणी मैंने कहले अरे आम जीवु कौन तो भाग आड़े किए सी कहूँ ते मुझे तुम आस रेस्टी कले बर्तमान भाई आम बर्तमान भाई पैसा सी कौन सरकार नब रेस्टी कले तुम आम ना बर्तमान भाई तुम पैसा पाइब बर्तमान भाई आम बर्तमान भाई ये कर उपकृत हबू ना हो पारनि। भाई भौणी संपर्क कौन आरथरक बर्तमान माँ को डाकी नहीं एथरक बर्तमान भाई तुम स्त्री की डाकी नहीं आरथरक आमको डाकी नहीं बर्तमान भाई सरकार कौन चलई यात्रा ये सरकार को आम केवे भी क्षमा देवुनु। दरकार पड़े राजरास्ता रोक हम मो भौणी भी 3 टाक कहले प्रस्तुत अच्छे आम जा बसू मो भौणी मैंने भी रेडी अच्छा शिशल रणपुर बर्तमान पे खोर्धा मो भौणी हरक मान से मैंने कहले आम जा बसू। मो ना गदाधर दास मु सोसाइटर सभापति थी
87 88 ନାଇଁ 94 95 ମସିହାରେ ଥିଲି। এই যে টোকন সমস্যা নিয়ে উঠুଛି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ନେବାକୁ ଆସିଲି ଜାଣିବା ପାଇଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକ ମାନେ ଏଠି ବୁଝିଲି ଯାହା ସୋସାଇଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ହେବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ କରିକିରି ଆଣିକିରି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଫର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଙ୍ଗଦି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଜଣକ ମାନେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ତା ନାଁକୁ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଙ୍ଗଦି ପ୍ରୋସିଜିଓର। ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ଯଦି ଏ ଆଇନଟାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସିଜିନ୍ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ଆସିବ ଏଇ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଆଣି କରିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ବହୁତ ଚାଷୀ ରହିଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଦେଇପାରିବେନି। ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମାନେ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଆଉ ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପରେ ଆଜିକାଲି ତ ଚାଷରେ ଯାହା ଅଛି ତା ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ସେ ଜାଣୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିକାର ଦେଇ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଗକୁ ଧାନ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏଗ୍ରୋ ଟ୍ୟାଗ ଥିବ ସେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ସମବାୟ ସମିତି ମଣ୍ଡିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହା ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ ସିଏ ଧାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ସୋସାଇଟିରେ। ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଥିଲା, ପୁଅ ଧାନ ଦଉଥିଲା ସୋସାଇଟିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତା ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ, ସିଏ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଏଗ୍ରି ଟ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁରେ ଜମି ଥିବ ସେ ଏଗ୍ରି ଟ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ଭାଗ ଚାଷୀ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବଂଶାବଳୀ ଆଗରୁ ଥିଲା, ପୁରୁଣା ନିୟମ ଥିଲା, ସେ ନିୟମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର ବର୍ଷ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ସରକାର ପୁରୁଣା ନିୟମକୁ ଆବରନ୍ତୁ, ନୂତନ ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି କନକ ଟିଭିରେ ମାନ୍ୟବର ଆଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ସେମାନେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ ମଣ୍ଡିରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ତାକତ ଅଛି, ନଚେତ୍ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। କୌଣସି ମତେ ପଦବୀରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଷୀ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଗାଦିରେ ରହିବାର, ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟାଏ ମିନିଟ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଆଜି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଧାନ କରିଛି, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ତଳି ଧୋଇଗଲା, ପିଡ଼ିଆ ବସ୍ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ୟୁରିଆ, 3000 ଟଙ୍କାର ଗ୍ରୋମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ପରେ ଧାନ ତଳି କିଣି ଚାଷ କରି ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ମଞ୍ଜି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟିକ୍ ନାହିଁ, ତମର ଲିଗାଲ ହେୟାର ନାହିଁ, ତମର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା କି କଷ୍ଟରେ ଧାନ କରିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି और मान्यवर आम पिपिली ब्लॉक विधायक को अनुरोध करुच्ची एवं मान्यवर एमपी को अनुरोध करुच्ची सेवा तो बहुत करुछंती आमे देखुछु सोशल मीडिया रे गिनी बजाउछंती बाजा बजाउछंती किंतु चासी टिके किभली धान देई परिबो मंडी रे तार व्यवस्था करंतु नचेत बिजु जनता दल तरफरु रुद्र प्रताप महारथी नेतृत्व में समस्त चाषी को नहीं राजरास्ता को जीवु राजरास्ता बंद करूँ गोटाए मिनिट गोटाए पर्यंत भी रास्ता को बंद कर रखिबु जे पर्यंत सरकार तांकर पूर्ण नीति नुआ नीति
प्रत्याहार न करिसंती। ईश्वर प्रसाद दास तेजपुर चाषी आम सब धान आसलु ये शुणिलु जे एग्रिस्टा कौन दरकार होग्रिस्टा ना पारे वंशानुक्रमिक सर्टिफिकेट दरकार तापर विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम आरेज हो बारंबार ये गोटे गोटे नियम सब बाहर काली मंत्री जो पंजीकरण करिए पछरे करिए जो से देले मंत्री जो स्पष्टीकरण देले कौन पे कहते मझे दब पुणी पछरे करनी ये करनी ये सब कथा आम शुणिकी आम द्वंद्व पड़ू आम आसु प्राय ये 100 खंडे चाषी पंजीकरण करने दुखरे फेरिक जाऊँ जो मैंने भाग चाषी से पुणी आईन कौन अच्छी से कौन देवे बोली कहते कल न्यूज आम शुणुलु भाग चाषी मान कथा बुझा कौन मंत्री ये बारंबार ये देवालिया सरकार होगा कि यहाँ देवालिया सरकार देवालिया मतलब देवालिया कार्यक्रम सब चलती प्रत्येक वर्ष गोटे गोटे थर जो नियम चेंज होची चासी केते हाँ प्रति वर्ष नियम चेंज होची से वर्ष गोटे ए वर्ष गोटे पुणी आर वर्ष आउ गोटे कौन हम चाषी केमी शुरू कर धान दे पारे से मैंने मंडी देले जो सरकार नियम अच्छी रूल अच्छी से अनुसार से फॉलो कर जहाँ पैसा दौरान 3300 टका से ग्रहण कर कथा होटा कहीं नियम कहीं परिवर्तन होमर जो नियम अच्छी से नियम ठीक अच्छी लोक ठीक दे पारे लोक ठीक सुरुक धान देकी पैसा पाइबे।